ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାଣା ବନିଥିଲା? ଆମର ଘରେ ତ ସିଝା ମଣ୍ଡା ବନିଥିଲା। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆଣିଦେଉ ଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରମି। तो चारुन फिर आई रोड नवा ब्लॉग स्टार्ट करमा। हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल जुहार समस्त को जीवा समले आई होप कि समल को द्वारा मैंने समस्ते बहुत भल थी मुझे बहुत भल अच्छे। तो चारुन फिर आई रोड नवा फ्रेश ब्लॉग के स्टार्ट करमा। आर मकर संक्रांति सबुत लगे गोटे आवर लगे गोटे स्पेशल तिहार है बाकी इनु ना मकर संक्रांति बहुत स्पेशल कर मना हेसी जेने कि हमें फुसपुनी जनता मानसु मंडा पिठा करिकिना सबू नहीं के खुआपिया करसु गोटे स्पेशल सेलिब्रेशन गोटे आमर हेसी फुसपुनी तिहार जेनटा ना तो इनु ना हेंती माने पूजा पूजी करासी आम फुसपुनी खाली खावाटा न बाकी इनु ना पूजा पूजी करना पूरा झुटी झुटा आंकिना पूजा पूजी करना पिठापणा करसन बाकी आमर आड़े तो आम नहीं करूँ तो से आमर घरटा खाली आम इनु नहीं करी बाकी समस्ते सेलिब्रेशन कर आज ना आम जाइलु मंदिर के तो जेहेतु माने गोटे बड़ पर्व एटा आमर आड़े टी हेती नहीं मानन आम समलपुरिया माने टी इनु बाकी मानसन जेहेतु ना आज दुकान बजार भी सब बंद माने दुकान होटेल ये सब पूरा बंद था खाली पूजा दुकान कपड़ा दुकान एटा गोटे गोटे माने खोला थिला कहूँ तो अरे बेसिकाली स्पेशली बहुत मकर संक्रांति मानुसन भाया लगला आ मकर संक्रांति पहला कर मुझे इनु अच्छे बाकी तार तो इनु नहीं थी तो से नहीं जानी बाकी इनु स्पेशल मैंने मकर पिठा भी बना है जेनटा कि मैंने सेलिब्रेशन करसन खासन गोटे मैंने पर्व टाइप बना है कहते बाकी आम आड़े ना आम हित टे मारूना तो फिर भी आम सब कहले पिठापणा टी करमी क्या बोली कर बाकी काना ना टाइम ही नहीं मिली तार आज बोली दिन के जिनस राति आम प्रचुर मानने बढ़ी तो टेम्परेचर टी बढ़ीगला ना मैंने मुझे जोर जोरा भाई बोली डर लगला राति ताकि मेडिसिन देली टेम्परेचर तार कमी था बाकी राति सारा जे सी जेहेतु नाई शुईना मत टे सकालू जल्दी उठार के मन लगला कहीं से शुई पड़ी ना जबरदस्ती उठाले जिन छुआ को भल लगुले उठवार पसंद नहीं करूना आम नीचे बड़ मैंने तो पसंद नहीं करूँ उठवार की तो जबरदस्ती नहीं उठ बोले से उठुन उठुन माने 10 बाजी गला से ताके रेडी करनी 10-15 ना कितने गोटे है फिर आम पलिगलु मंदिर ई ब्लाउज भी जिते शिखे मैंने सिलाई करी आपको देखीदे तो मोर बड माने इन नेकटा के सियोर बता भी है आ ये रहा तार बैक माने माने पूरा बैक पोर्शन कभर है बाकी सिरमा से पिंधा ना बेसी भल लगे देख है आना प्लेन ब्लाउज टी भल लगे बाकी क्या करब काढ़ा क्वेश्चन मैडम बोलिया दिस बाकी लग्सी बाकी नेक डिजाइन तो मोर बहुत पसंद लगला तले भी आम जो मंदिर आसलुना झीटे थे सी भी मोर ब्लाउज तारीफ टी करदे बोले खुशी लगी जासी ना निजे जेनटा कर माने किए से तारीफ करदेवा बोले से कहले कि आंटी आपंकर ब्लाउजटा बहुत सुंदर लगुच कहले तो भल लगला सेने करी आपण को केंता लागुचे सियोर बताबे जो नमो कर दे भूली लागुचे ना मुंडिया मार दे यार मार है मार यार की सामना के मार सामना के है रेडी रुड़ा होकर फाइनाली मंदिर के पलि आसलु ना पूजा सरी जाइल ना इठान मुझे धूप धूप टे लगाली और पुचकी तापर ऊपर के चगलाटा टे माने 2-3टा सीढ़ी अच्छी इठान के जबार के हेले तो चौकी कर सी ना तार निजे निजे जुहार करूला माने जेनता जुहार मुई करूला ना से देखिकिना हेन्ता जुहार एका करूला और धूपकाठी गोटे तले पड़ता बोले बेटिकिना संध्या देला बोले हलेकिना सेन थुईदेला तापर फिर आम पलि आसनु खाई देखो मकर चावल कुसुर देसन ना मुई भी कुसुर दीजन देखो मोर मकर चावल खाई देखो मस्त लागुजे निगर सब तारीफ करसन खाई तो देखो
ରାଶି ଗୁଡ଼ ଚିନି କୁସେର ତାପରେ ଅଦା ଆଉ କାଣା କି ହାଜନ କରସି ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ ବି ଦେଇଥିଲି ହେଲା ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ମିସ୍ ଥିଲା କାଣା କହ ତ ମହୁ ବି ଦେଇଥିଲି ଗୁରସ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା ବାକି ଏଇ ଦୋକାନ ମାନେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ନା ଗୁରସ ନାଇଁ ଆଉ ନା ମକର ଚାଉଳଟା ମୁଇଁ ଘରେ ଏକା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଯେନ୍ ପୂଜା କରସି ଆମର ଘରେ ମାନେ ଲଗାବାର ଲାଗି ଭୋଗ ଲଗାବାର ଲାଗି ସେଟା ଏକା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଟାଇମ୍ ନେଇ ମିଳିଲା କିଛି ପିଠା ମଡ଼ା ବନାବାର କି ତ ଭାବିଲି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ବନାମା ଖାଇବାର ଲାଗି ତ ସେଥିରେ ଭାବିଲି କି ଚାଲ ଏଇ ସିଜା ମଣ୍ଡା ଟିକେ ବନାମା ସିଜା ମଣ୍ଡା କାହା କାହାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସିଓର ବତାବ ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ ନା ମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ମା ପୁଷ୍ପନିରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସିଜା ମଣ୍ଡା ବନାବାର କି କହେ ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିସି ନା ରାତି ବନେଇ ଦେଇଥିବ ଆଉ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଏନ୍ତା ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଏବେ ନିଜେ ରେଡ଼ି କରୁଛେ ମାନେ ଆଗୁ ତ ଆମର ଘରେ ପୁରା ପାଣିରେ ସିଝା ହୁଏ ବାକି ମୁଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବନାମି ତ ଚୁନା ଚୁନି ତ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛେ ଚୁନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଘରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏକା କରିଦେଲି କୁହନ୍ତୁ ତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକେ ବତୁରେଇକିନା ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ଗିନା ଚୁନା ମୁଇଁ ନେଇଛେ ମାନେ ଯେନ୍ ଗିନାରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ନେଇଛେ କହୁନ୍ ତ ମାନେ ଦେଖିଦେମି ଗିନା ଇ ଗିନାରେ ନା ପୁରା ଗିନି ଚାଉଳ ଆର୍ ସରି ଗିନି ଚୁନା ହେବା ଆଉ ଗିନିରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜଷ୍ଟ ହେବା ବୋଲେ ଯେତ୍କି ମୁଇଁ ଚୁନା ନେଇଛେ ନା ହେତ୍କି ଏକା ମାନେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଏଥି ଯତ୍ନିଟା ମେନ୍ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ନା ଯତ୍ନି ଯଦି ଭଲ ନାଇଁ ହେବା ବୋଲେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଭଲସେ ହେବା ତ ବସ୍ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେବାର୍କେ ଦେମି ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ମାନେ ନୁନ୍ ଟିକେ ପକେଇଦେମି ଆଉ ଚିନି ବି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରମି କହୁନ ତାର ଆଗରୁ ମୁଁ ଘି ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛେ କାହିଁକି ଯତ୍ନି ଜାଣିଛ ୟାର ବହୁତ ଚିପକିସି ଆଉ ଯତ୍ନି ଘାଟବାଟା ବଡ଼ା ମୁସ୍କିଲ ଏ ମୋତେ ତ ଯତ୍ନି ଘାଟବାର୍କେ ବହୁତ ଅଦରା ଲାଗ୍ସି ବାକି ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଶିଖି 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 ହେଇଯାଏସି ନା ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ଜାଣି ପାରିଲା ପରେ କରବାର୍କେ ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ବା ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତ ଶିଖବ ନା ତ ସେନ୍ତା ହିଁ ମୋରଟା ବି ହେନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେନ୍ ପାଣି ଯେତେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ନା ସେଥିରୁ ଟିକେ ପାଣି ଜଷ୍ଟ କାଢ଼ି ଇଞ୍ଚା ଏଇଟା ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଯତ୍ନି ବି ନାଇଁ ଘାଟବାର୍ ତାଲି ଆଉ ଚାଉଳର ଯତ୍ନି ଘାଟୁଛନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଥରେ ସିଓର ଟ୍ରାଏ କରବେ ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଘାଟୁଛେ ଯତ୍ନି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନବା ଯତ୍ନି ଘଣ୍ଟା ତ ମୋତେ ବହୁତ ମୁଇଁ କହିଛେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଗଦରା ହଦରା ଲାଗ୍ସି ଆଉ କେଁଜି କି ଯତ୍ନି ଘାଟିଲେ ଟିକେ ବୋଲ୍ସ ଟାଇପ୍ର ନାଇଁ ରହିଯାଏସି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକିରା ଯେନ୍ ରହିଯାଏସି ସେନ୍ତା ରହିଗଲେ ଯତ୍ନିଟା ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ ନା ସଫ୍ଟ ନାଇଁ ହୁଏ ତ ସେଥିର ଲାଗି ମାନେ ଇ ମେଥଡ଼ଟା ମୁଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରସି ତ ଆଗରୁ ବି ମାନେ ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଗୁରୁବାର କରିଥିଲି ନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏମିତି ଏକା ବନେଇଥିଲି ବାକି ପରଫେକ୍ଟ ବନେଇଥିଲା ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ସେୟାର କରି ନାଇଁ ପାରିଲି କାଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତ ଜାଣିଛ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରବାର୍କେ 10 ବଜେ ଭିତରେ ହିଁ ଥିସି ବୋଲେ ସେଥିର ଲାଗି ନା ମୁଇଁ ସେୟାର ନାଇଁ କରି ତ ଭାବିଲି କି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେଉଛେ କେମିତି କରି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚାଉଳର ମଣ୍ଡା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଯତ୍ନି ବନବା ଯତ୍ନି ପରଫେକ୍ଟ ବଲେ ମଣ୍ଡା ବି ପରଫେକ୍ଟ ବନବା ତ ବସ୍ इथे ना ମାନେ ନୁନ୍ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ତାପରେ ଚିନି ଓନ୍ଲି 2 ଚାମଚ ପକେଇଦେଲି ବେଶୀ ଇଏ କରବା ନାଇଁନ କାଁଜିକି ଏଥି ଯେନ୍ ଷ୍ଟଫିଂ ଦିଆହେବା ସେଥିରେ ତ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚିନି ଆଡ଼୍ ତ ହେବା ନା ସେଥିର ଲାଗି ମାନେ ଯତ୍ନିରେ ହେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ନୁହେଁ ଆରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ମିଠା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍ ନା ଇ ମାନେ ଗୁଡ଼ ଆଇଦର ଚିନିକେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ପକାଲି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଚିନି ପକେଇଛେ ସେମାନେ ଇ ସବୁକେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ ନୁନ୍ ଟିକେ ବି ପକେଇଦେଲେ ଚଲବା କହୁନ୍ ତ ଏଇଟାକେ ପାଣିକି ଭଲସେ ଫୁଟବାର୍କେ ଦମା ଫାଷ୍ଟ ତ ଚାଲୁନ୍ ଫିର୍ ମୁଇଁ କେନ୍ତି କେନ୍ତି ବନଉଛେ ଯେ ବତଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ନା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଥରେ ସିଓର ଟ୍ରାଏ କରବେ ଆଉ କେନ୍ତା ପରଫେକ୍ଟ ଯତ୍ନି ବନଲା ବତାବି ତ ଫାଇନାଲି ମୋର୍ ପେନ୍ଟା ପୁରା ଖୁବୁଲ ହେଇକରି ଫୁଟିଗଲାନ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଯେନେ ରଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେନ୍ ଗୁଲିକିନା ଦେଖ ସେ ମାନେ ଚୁନା ଦେଇକିନା ଏଇଟା ଦେଇଦେମି ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେନ୍ ହିଁ ନାଇଁ ନେଇ ମୁଇଁ ଯେତେ ପେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା କଡ଼େଇରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲି ଦେଖିପାରିଥିବେ ତ ଏଟାକେ ଟିକେ ଫୁଟବାର୍କେ ଦେମା ଆର୍ ମାନେ ଠିକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ଭଲ୍ ବି ନାଇଁ ହୁଏ ନା ଯତ୍ନି ଇଆଡ଼େ ଯତ୍ନି ଘାଟି ଦେଇଥିବ ଆର୍ ପେଞ୍ଚୁ ମାନେ ପାଣି ଚିଆ ହେଇଯାଇଥିବା ମାନେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଚିଆ ହେଇଯିବା ସେଟା ଫେନ୍ ବହଲ କଲା ବେଲେ ଅତି ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଭଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଯତ୍ନି ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଜାଣିଛ ଭଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ନା ସୁଖା ରହିଗଲେ ତ ଇଆଡ଼େ ଫାଇନାଲି ଫୁଟିଗଲାନ ଆମର ଯେନ୍ ପଛେ ବି ଯେନ୍ ପାଣିଟା ଆଡ଼୍ ନାଇଁ କଲି ଚୁନାର ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ବି ଫୁଟିଗଲାନ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଚୁନା ଅଛେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳର ଚୁନାକେ ସେ ସବୁକେ ପକେଇଦେମି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଘାଣ୍ଟେ କହୁନ୍ ତ ମାନେ ଏଇଟା ପକେଇଦେମି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେମି ମାନେ ତାର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଟିକେ କମେଇ ଦେମି କହୁନ୍ ତ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଯେହେତୁ ପାଣିଟା ଫୁଟେଇଥିଲି ସେଥିରଲି ତାର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଦର ଲୋ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମାନେ ଲୋରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଥିଲା ମୋର ମାନେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା
तो बस इताके 5 मिनट गोटे इनती बंद करदेवी तापर जाके सबके भलसे मिक्स करमी तो केनता मोर जतनीटा बनाऊे फिर आके आके देखन आपण मैंने तो फाइनाली काढ़ीदेली काढ़ीदेला ये देख सबके इताके भलसे मिक्स करदेमी मिक्स करदेला बेले पानी आउ जेहेतु चूना ठीक परिमाण नहीं ना मोर जतनीटा पूरा इजिली मस्त बनीगला पूरा परफेक्ट मुई तो निजे भी बिलीव नहीं करि पारे यार मुई इनती जिनिस गोटे बनै पारसी बोली कि कहीं जतनीटा मोर द्वारा नहीं हुए ना से लगी एका तो आओ टिके लो फ्लेम करदेली और भलसे ये सब जतनी के मिक्स करदेमी देख पानी भी बेसी नहीं रहा आम जतनीटा भी ना पूरा परफेक्ट बनीगला देख बेसी चिपकी भी नहीं कड़े देखी पारुथिबे हेतकी तो चिपकीबा ना यहाँ जेहेतु नॉनस्टिक नुहे कड़ईटा तो बस जतनी आम रेडी हो गला और इता कि मुझे कवर करी रखीदेमी 5-10 मिनट गोटे आउ टे परफेक्ट बनबार लगे तार गैस अफ कले इे मुझे स्टफिंग रेडी कर आसली काଣା काଣା तार भितर पूरटा भरमी जे तो फास्ट तो मुझे इलायची के टिके भाजीदेली क्या टिके रोस्ट नहीं कले ना यहाँ पूरा माने गुण हो नहीं पारे ना इलायचीटा तो से गरम करी रखली साइड आटे फिर बसाली फ्रेंड आउ इति देदेमी मुझे टिके तार आगु टिके धोई देसी इति पानी टिके देवी क्या मुझे गुड़ देवी ना से लगी आपने चाहे चीनी भी दे पारे गुड़ जेहेतु थी ना भावना कि चलो गुड़ ऐड करदेमा बाकी मतलब चीनीटा बेसी पसंद लगे बाकी आम हेल्थ लगी गुड़ जेहेतु भल है ना केवे केवे गुड़ भी यूज करबार के पड़सी मत पानी आमर फुटीगला न तापर इति देदेमी गुड़ और पानिया गुड़ तो नहीं पाना जानी आपण मैंने पानिया गुड़ तो से यहाँ भेला गुड़ अना होता तो गुड़ टी देदेले ना मेल्ट ठीक हो पारसी और जदि बिना गुड़ रे देव बोले ना स्टफिंग कला बेले पूरा बेसी टाइट हो जाए से लड़ू बनालार तार केन्ता कन्सिस्टेंसी थी कि माने हेंती हो जाए से लगी ना पानी टी दे देसी कहले आउ माने गुरुवार जिते बेले मुझे करी स्टफिंगटा बेसी टी टाइट हो जाता माने काଣା कहसन ना बेसी बहलिया हो जाता तो इथर टे पाणिचिया कर तार स्टफिंग जेनटा पुरटा जेनटा देमी सेटा टे पाणिचिया कर एखा रखमी बोले और गुड़ के तो दे देछे ऑलमोस्ट गुड़ तो हे टाइम ना लगे हेंती भी जल्दी मेल्ट हो जावा माने गरम हो गला पर देखो गुड़ फुटी गला न और इता के कौन सी ये करवा नहीं न लोड़ लोड़ा बनाबा नहीं न जेहेतु हमको ना तापर देदेने आमर इलायची जेनटा कि गुण कर देदेले रोस्ट करिकिना तापर इटा ग्राइंडिंग करके रखी देदेले नड़िया आउ नड़िया सबके देकिना भल से इता के मिक्स कर देमे नड़िया देला पर पानी भी छाड़सी ना तो आपण मैंने टाइट जदि करबार के रखबे आउ टिके भाजी भी पारबे तापर मुझे देते राशि टिके माने कला राशि टिके थिला माने काना कहस ना आमर मकर चाउल बनाबार लगी रखा होता ना से टिके अगले देते तो बस यहाँ बेसी टाइट नहीं कहने जस्ट भाजी देमी न हेतकी आपण मैंने चाहिए आउ टिके भाजी भी पारे मुझे टिके फिर भी पाणिचिया टिके रहीगला भलिया मत लगला आउ टिके भाजी होता बाकी क्या करब संध्या टाइम हो आउ हेंती भी लेट के खाले आउ रातिर खाना केते बेले खाब से बेसी टाइम नहीं न मुई आउड़ा के बंद करी रेडी करदेली टी ठंडा हबार के देले इे फेन मत जतनी भी टी साइड कर भलसे चिटकीबार अच्छे ना ये देख मोर जतनी आउ चाउल जतनीटा ना जिते गरम गरम रेडी करमा से भल ही तार ऊपर मुझे तेल टी देदेली तेल आए तार आप घी भी दे पारे बाकी मुझे ऑयल टी देदेली तेल टी देना भलसे टी काଣା कहसन ना नहीं चिटका चुटकी कले टी भल नहीं हुए ना आउ देख पूरा इथि ना बिल्कुल भी से गोल गोल टाइप नहीं रही जासी क्या माने बिल्कुल भी नहीं रही यार देख पूरा इतकी सॉफ्ट माने आमर सुजी केनता रही कि सुजीर जतनी पूरा इतकी सॉफ्ट पूरा थिला आउ जदि गोल गोल हो रही जाता तो परिश्रम करबार के भी पड़ता चिटकी बारे देख पूरा सॉफ्ट आउ एमती कर आपण मैंने सियोर थोड़ी जतनी घाटला ट्राए करेंगे पूरा परफेक्ट बनवा आपण मान जतनीटा फास्ट टाइम भी जदि आपण मैंने जतनी घाटुछन ना एमती करी कले पूरा आपण मान लगे भी बहुत इजी हो तो देख बहुत बढ़िया है इतना टे भल से चिटकीबार के पड़वा कि गोला करबार अच्छे ना मत पिठा कर पारे परिश्रम करबार नहीं पड़ता आउ तापर ये रहा आमर पूरा जेनटा देमा आउ कांची बलिया करिकिना सब गोल गोल बनाबार अच्छे ना मत से कांची बलिया सेप देकिना माने इति पूरा माने स्टफिंगटा आमर कहूँ तो भरिकिना ताकि भल से फिर चिपके देमी गोल कर आउ ना काଣା हेसी चिपकाला बेले मत प्रोब्लेम हो जाए बलिया लग्सी मुझे चिपके नहीं जाना भल से कहूँ तो गोल करी और फाइनाली बनीगला आमर सब मड़ा माने गढ़ी तो सारली न चालुन फिर इता के बनाबार के रेडी करवा
ଆଉ ଷ୍ଟିମର୍ ତ ମୋର୍ ପାଖେ ନାଇଁନ ବାକି ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବି ବନାସି ଇଟିଲି ଛଚ୍ ଖା ବନାସି ଆର୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବି ହେସି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ବନିଥିଲା 11ଟା ଗୁଟେ ବନିଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ତଲର 2ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଛାଡ଼ିକିନା ତାର୍ ମାନେ ଉପର 2ଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବସାମି ଭାବଲି। ତ ମାନେ ତଲର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 4ଟା ଆର୍ ଉପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାକି ସବୁ ଦେଇଥିଲି ମାନେ 7ଟା। ଆଉ ହଁ ହେନ୍ତି କରି ଏଖା ମୁଇଁ ଦେଲି କହୁଁ ତ ଫିର୍ କେନ୍ତା ଭାବଲି କହୁଁ ତଲର୍ ଥି ଦେଇଦେସି ଠିକ୍ ହେବା ବୋଲି ଫିର୍ ତଲର୍ ଥି ଦେଲି ବୋଲେ ସେଟ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରଲା କେଁ ଯେ ଉପରର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ବସାଲା ବେଲେ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ନାଇଁ ହେଇଯିବା କେଁ ବୋଲେ ତାପରେ ଫେନ୍ ସବୁ ଉପରକେ କାଢ଼ି ଆଣଲି ଲାଷ୍ଟକେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରି 10 ମିନିଟ୍ ତକ୍ ମାନେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ କଲେ ଭଲ୍ ନା ହୁଏ। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆରାମସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଆର୍ ଫାଇନାଲି ମୋର୍ ମଣ୍ଡାଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଦେଖୁନ୍। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇକରି ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଏସି ମାନେ ଷ୍ଟିମ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ବି ଫୁଲା ଫୁଲା ଦେଖାଯାଏସି ନା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଦେଖି ଦଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି ମାନେ ତା ଷ୍ଟପିଂଟା ଟିକେ ଗୁଟେ ଥିରଟା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା କହୁନ୍ ତ। ଇଏ ଦେଖ ଷ୍ଟପିଂ ସେଥିର ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା କି ଥଣ୍ଡା ହେବାର୍କେ ଟିକେ ଦେମା ଗରମ ଗରମ ତ ଖାଇ ନାଇଁ ହୁଏ ନା ସେଥିର ଲାଗି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଥିଲା ଆପଣମାନେ ସିଓର ଥରେ ମୋର୍ ହିସାବରେ ମୋର୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ସିଓର ବତାବେ। ତ ଏ ରହିଲା ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେସିଆଲ ସିଜା ମଣ୍ଡା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ କାଣା କାଣା ହେଇଥିଲା ସିଓର ବତାବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ସିଓର ବତାବେ। ଭଲ ଲାଗଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। And once again ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ହେପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। I love you। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।